हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने आशा कर समस्त भल अच्छा तो सेमती एकदम ठीक ठाक भल रुहतु मो ठीक अच्छी भाई देखिपे मुझे कौ जगार अच्छी तो यहाँ हूँ आमर लाइफ तो भिडियोटी भाई सब ठीक ठाक आसी पार ना कौन करवा बाहर को जीवा कष्टाली कर भाई छाड़ देखु एटा एमती अच्छी एटा देखिकी जापारे आम भाया जो मैंने चाष कर जानी एटा को प्रकार चाष बोलिकी जदि आपण मैंने जानी ताले निश्चय भाव में कमेंट करूँ केमिति थिला केमिति एटा एटा भाई अक्टोबर बेल को बोधे फूल स्टार्ट हम फूल हम तापर फल देखा मांकड़ जोगु ये जगिया को पड़ुची देखो आमर कुड़िया केमिति अच्छी रोच भाई एटा जो बनवाई बहुत माने बहुत कष्ट लगिला भाई कौन करवा केते खोजियो भाई एते जंगल अच्छी किंतु मिलबनी बोले कौन करवा एमती बनई तो वर्षा दाउरू किसी रक्षा पाइबापी एमती प्रकार किसी अच्छी कौन कर भाई अच्छा केते जंगल अच्छी रे भाई एत बड़ जंगल जिते चाष कर आमर माने एटा हूँ लाइन बाउंड्री लाइन रिजर्व कराई जो रिजर्व जोड़ा कराई जिते पत्थर गुड़ा थिला सेटा नहीं केबे को काल बोधे आम बोधे बोधे जन्म हो नी ना कौन से कराई तो से गुड़ा केबे आउ नहीं जाऊँगी देखेबी आपन को गोटे सुंदर जगह है भाई एमती जंगल अच्छी किंतु काठ गुड़ा मिलबनी सुखिला काठ कथा कहते सुखिला काठ किसी मिलबनी यार जो एमती एपटे मु रास्ता पूरा बनई थी रास्ता आगुरी थिला किंतु एबे आउ थे मुझे माने जो ये गछ गुड़ा ढाल गुड़ा थिला सब हाणिकी टे सफा कर देछि अच्छी तो ये जगह मु देख पारे मुझे काठ चिरी सुखा हम कहीं एत जंगल अच्छी किंतु काठ सुखिला काठ मिलबनी तेणु कंचा काठ हाणी हाणिकी एटा चिरी काठ चिरी आउ केतेटा एटा गोटे अच्छी ए गछ भी देखिपे यहाँ भी मु हाणी काटी गछ तापर एगुड़ा किसी अच्छी एड़ा गुड़ाक सब चिरा हम तापर सुखेबी सुखैकी जला हम गैस आणले ही था किंतु आम घरे माने जानी ना बोले माँ किसी जानी ना तेणु गैस अणा ही आम गाँव किए भी आनी ना कहीं बोले काठरे अभ्यास ना काठरे चलुची गैस आणले भी हम किंतु कौन करवा कि एत डरुंट माने सेटा भी ठीक माने जानी ना केतले कौन हम सेटा डरिकी माने आणुना तो ये भाई से जगह देख पारे ये भाई आम सब आसचु धुआ देवाई गाधेवाई एमती अच्छी जगह कौन करवा प्रकृति आम कमी रखी देखिपारे पानी
ଏମିତି ଅଛି ସେପଟେ ସବୁ ଆସୁଛି ପାଣି ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ସଫା କରାହବ ଆମେ ସଫା ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇଟା ପୁରା ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏଠୁ ହିଁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଏଠି ବାହାରୁଛି ଆମର କିଛି ନଦୀ ନାହିଁ ନଦୀ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପରେ ହିଁ ଅଛି ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଆମର ଝରଣା ଅଛି ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଗାଧଉଛୁ ଏଇଟା ଆଗରେ 2007 ପୂର୍ବରୁ 2007-8 ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ 2001-2 ବେଳକୁ ମାନେ ଏଇଠୁ ପାଣି ବାପାମାନେ ପିଉଥିଲେ ଏଠୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ଝରଣା ପାଣି ସେତେବେଳେ ନଳକୂପ କିଛି ଆସୁନଥିଲା ହେଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ପିଉଥିଲେ ଏଠି ଏଠି ପୁରା ବଡ଼ ବନ୍ଧ ଟାଇପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ଏଠି ଏ ଗଛ ଯେଉଁ ନାହିଁ ଏଇ ଗଛ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଏଠି ପୁରା ଏଇଠି ଆମ ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଏଠି କ'ଣ ସଫା କରୁଛେ ଆଉ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଉ ଏ ଗଛରେ ଆମେ ସବୁ ଏଇଟା ଛୋଟିଆଟା ଥିଲା ଏ ଗଛରେ ଆମେ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲୁ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ହେଲା ପଥରରେ କେତେ ସବୁ ବାଲି ପୁରି ଯାଇଛି ଏଠି ସବୁ ବାଲି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ବି କିଛି ପାଣି ଆସୁଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲରା ନା କ'ଣ କରେ କଲରା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ଅଛି କଲରା ତ ଅଛି କ'ଣ କରିବା ଏତେ କଲରା ଅଛି ଭାଇ କିଏ କେତେ ଖୋଜିବ ଏପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ଅଛି କଲରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲରା ଗଛ କଲରା ଲତା ଏମିତି କିଛି ଅଛି ସବୁ ଲଗେଇଥିଲେ ଏତେ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ସବୁ ଖାଲି ଗଛ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରୁନି ସଫା କରାଇଥିଲା ତଥାପି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆରେ ଭାଇ ଏଠି ସାପ କ'ଣ ବାହାରିଲେ ଗଲାରେ ଭାଇ କିଛି ଅଛି ଏଟା ତ ଅଛି ଏମିତି ଅଛି ଭାଇ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଭାଇ ସାପ କ'ଣ ବାହାରିଲେ ଗଲାରେ ଭାଇ କିଛି ଅଛି ଖାଲି ତ ଜଙ୍ଗଲ ଏଠି କିଏ ଗୋଟେ ହାଣି ରଖିଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ ଯେତେ ପାଣି ସେପଟେ ଆସୁଛି ସବୁ ସେପଟେ ଯେତେ ପାଣି ଆସୁଛି ସବୁ ଏପଟେ ଦେଇ ଏମିତି ଆସୁଛି ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଠି ପୁରା ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ ଏଠି ଯେତେ ଭାଇ ସବୁ ମାନେ ଏଠି ବୁଣା ହେଇଥିଲା ସବୁ ପୁରା ପାଣି ଯେତେ ଆସିଲା ମଝିରେ ପାଣି ବହୁତ ବର୍ଷା ଆସିଲା ସବୁ ମାନେ ଧରିକି ପଳେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି ତାପରେ ଏପଟେ କିଛି ବାଟ କରିଦେଉଛି ଏପଟେ ଯାଉଛି ପାଣି ଏଟା ବି ସଫା କରି ହେଲାନି କେତେ ସଫା ଭାଇ କେତେ କାମ କରିବ ଭାଇ କାମ ଭାଇ ମାନେ ଏତେ କାମ ଯେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ମାନେ ସକାଳେ ଉଠୁ ଭାଇ ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରିଲା ବୋଲେ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ କାମରେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଦେଖିପାରେ ଏତେ ହେଇକି ପୁରା ସବୁ ଏତେ ପାଣି ୟାର ଯାକ ସବୁ ନେଇଦେଇଛି ଭାଇ ଏତେ ପାଣି କ'ଣ କରିବା ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରଦାର ହେଲା ପୁରା ପାଣି ସବୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ନାହାନ୍ତି ତ ଯାଉଛି ଖାଇଦେଇକି ଆସିବି ଆଉ ଏ ପାଖରେ ତ ଅଛି ଏଠି ସବୁ ଅଛି ସବୁ ବାଲି ଆଣି ରଖିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଣି ହେଲାନି ଏଇଟା ମାନେ ବର୍ଷା ସବୁ ଏଠି ତ ସବୁ ବାଲିର
पूरा हो जाए बाली भर्ती हो जाए सब खाली बिरी लगाई बहुत जिते अच्छे यहाँ सब आम लगाई आमर यहाँ माने 4 दिन हेनी बुणाई ये सब खाली बिरी बुणाई तो खाई आसे देखिया ये कोलथ बुणाई कोलथ एते है तो जल्दी हो कोलथ तो पूरा जल्दी हो भाई खाना पीना सरला गाधरे जाऊँगी तो 6टा हेले आसबि भी बिरी ये सब बिरी बुढ़ा बिरी सका एमती लगुला सका वर्षा है भाया किंतु बहुत जोर खरा कला तो केते वर्षा आसो वर्षा माने जिते बिल लगाऊला बिल टाइम रे वर्षा आसलानी पर आसला कौन चाष हम भाई तेणुक ठीक टाइम रे वर्षा होनी तो चाष केमिति हम अच्छी जिते बड़े माने फल अमल जिते करा हम से भाई बहुत कष्ट लगे बोधे लगुच गुड़ा टाणिला बेलू बिरी गुड़ा टाणिकी पुणी से बाड़े तापर अमल माने सब अलगा अलगा करी माने सब तार प्रोसेस जिते अच्छे सब कला बेलू भाई करने टे मुस्किल हम एड़ा ब्रिज देख ब्रिज ब्रिज भाई ब्रिज माने ये जावास असुविधा होता ना ये तले एमती आसबार होता तेणु बापा पूरा बनई भाई पर दिन आसी नी ना माने वर्षा होता जोर इे आसी नु तो भाई देख केमती अवस्था कर माकड़ एबे टिके साइज एगुड़ा सब उल्टे थे पूरा उल्टा उल्टे देखते देखते सब पूरा पशि जाइए माकड़ मान कौन कही हम पूरा निआ लगे व्यवस्था हो निआ लगे लगेबा टिके समय पर लगे सब सामान आनी भाई गीत गीत शुणापी सब आनी तो बर्तमान निआ जल भाई माने निआ जल सरीगला कहीं सन्ध्या हो गला टिके समय पर जिबा घर को जिबा शीत टाइम बेलू पूरा एमती निआ लगे बसवा से मजा लगे सन्ध्या ही आसला भाई माने तो भिडियोटी एटी एंड करिया बोली भावुची तो एंड कर दूची तो देखाइबा नेक्स्ट ब्लॉग रे तो समस्ते भल रुह थैंक यू।